ebusuafo ma obi bia adwo eba oheneba 1TV ewo Facebook live. Nemum ye YouTube account no ye oheneba media. Odia ne se obekọ YouTube no abo oheneba media na wa subscribe umia subscribe no so na afi wa mia adoma no so amaye. Brebi ebebe bia no na wonso wetimi ahwe live ama ensemo ede ba no wonso wetimi atie bi. No ama manfo nso a omu wa chichen benche nso omu etimi ahwe videos ne yede bani bi sanse yede ha ene yede exclusive stories ebremo yo heneba media so de enye de obi aka ene yekofa bebeka ye eyensentrofo akukudam ya ye adwuma na itumra na ya kiresie anwumre de menche ho kra ensem kakra bi ana ewomanimu a mede tumo nyina mo animu na asamu eda epunuti ana efutusemu a aba no ewo se mede ba sanse samanfa ma na manye menyameso adwuma anwumre de eye deputy chief imam ema ana deputy national chief imam onokri osai a member of Peace Council na ode kokobonsem ama bibusem na yeno ene ho asem ye beka na nwumre na de wom ne se samo be hye ne nso a enche pi na abrantie bi aba social media efre no bibusem na mom edin adodoro no afre no ene Ghana Jesus sa na meka no na o trendy pay ya sebe trendy ya o trendy no oyi ensenkwa eye asresem ya asresem ni nyina ne se oyi Yesu Kristo na ode eye comedies eye asresem na ye no ana kokobonsem aba amano na hu bi hia se oheneba media yede ye sonkra ikomumu wose eba na yede kokobonsem a eba no ede ma no na ono so utimi ehunu de sese woye na se bia se obejayo se onyayo ejina wono ane so we obi a wochechire se bibi won nsem ochi anoma won nsem no de kwachire opanyini bi na obi se opanyini se anoma ye kura me no wawu ana wo ngui osesu wawu se onguyi o ejina wa won nsem ebi na asie ya ye de ho nsem ebre wanwumre nti wodi ya ne se obehye video na mai na ya bonkomo ewo oheneba media so share video no na invite amanfo mrem no omomra mehwebi isanse ye won sempi ya ye de ebre yetifo abusuafo oheneba media samo behye ne nso a mebusam efiti ase se o trendy o social media na oye niema ya ose oye Ghana Jesus no enipa bebre na aka ho asem nanso ye de ye mfiti preko pe mekasa nkomo bebre ana asisi akiri na ye adwene se ye be ye survey na ye tie ensem a etwagu efa ne ho amontene so na omanfo nsem a omo kafa bebusam ho no so ye tie se ebia ni je dodo no ani je ho ana eha wo mu se Yesu Kristo din ne ye de ma bisa sebe etwagu amontene so bibira akire mu adwene asofo bi se nya hwe ebi so se eha adwene enipa hudo pi akire mu adwene afa ho nemom yesu ye kwa abontene na yekubusa omanfo adwene efa eniema ekoso ne ho asofo enkremofo asofo mpanimfo ni amansan
ya enam ana omanfo enam montene so enso ekodi ho nkomo ni nyina mu no ensem a omu awesa hye ya no ene ye de yeso monti ye de bre monti montaage mebusam mame se ehu behia se obetie bi na se owo bribi ka waka anase owo bribi ya waye isan se mpani aka to se yetufo na yentu hyebre intimo de ya ne se mo be share video na maye na enkoma ye de ben no watie bi ohene ba media ewo Facebook crisis ohene ba media no so ye adwumanti ye ohene ba media Facebook on sabetimi akaye na ohene ba media YouTube ho na videos akukudam ne nyina no eguo ye survey ye no emu asem nyina ne se ye kwa montre so ene ye nipa maako aduonu 20 ebo nkomo ebusa wo mu adwenkyerɛfa mebusam eye Ghana Jesus comedies ana asresam ofiti ase eyi ne ho enokure wo mu ne se enipa aduonu no aye ne wo mu di nkomo no emu edu enkono 19 people ese eniema no a wo ye no enye unyai eniema na wo ye no enye unyai ye survey. We are not here to blame him or to condemn him. It's an say Jesus Christ din no ye tu agubode ena ye du so no ne yaye ne se force no obi etu ne de obi de ne din no eton oil obi de ne din no ton abayifo nku odi ne din no eton kawa obi de ne din ton handkerchief obi de ne din ton abudamu nsuo obi de ne din eton enku enema bebre ne yesi Yesu Kristo din eye enso obi nso de din ne ho a yemfa ho enye yasem nemom asem ne ba yakwa abontere ne akoti de omanfo ka na wo a ye ka asem ne fa ho no se won so se otu hofo na wo fa ho adwena na wafa esanse ye de enye ne ye be kire ode ye nemom bribi wo ho na etwagu ne nkoyi a ana enipa kasa ho pia ne ye yiwa sotiri na won so wani aba ho so na se biribi wo ho ene wo se wo ye a no wa ya afa ho sade beye na enipa ajejew enkojaw esubunani nti abusuafo ye survey no ana medical dia ka no ade atodwa no nipa maako aduonu no wo mu asem o mu kan no emu du nkono se 19 people said the oil no nyai ya ne asofo enum very powerful men of God so na bon komo enum ni nyina se mebusam onyai de oil no tisa asem beto no ya don so ho asem da ho ya no akire ne nso ya ne enkramofo asofo mienu nso kasai imamfo mienu no mu kura de o mu se enye nti peye survey no ayeye no ene de ho nsam otudwa no now ye be ko ne akotietie nsem ni bi na se mebusam ewo ho no otie bia na se bia obefa ne ho adwene no ho de sesa waye de a eyo no a obeto aso a eyo no a ye de ye messengers ye asomafo ne ye sommo na I have told you already say I am not a blogger. Menye bloggers to say to say obeti wa nom ne kinse pepra ma min gege biskatna na prempenom debi ye we are doing our work as professional journalists and centrofone ye adwuma enti bibia besie bia no we bring you evidence on the ground ye de ye adwuma na na say Kwame o say we should leave this young man alone and talk to his people and talk to his people and stop his hypocrisy.
Okay, all right. Yo, by that was say more about Facebook live nyina na me chia mo. Mo invite a man from bra. Na mo tag me busa ma me no ntie bi. We ye futu opa obefa opa omfa. Mo me enko montene so, omu ye ne omu di nkomo ni bi. Na ewie a Sheikh nso. Sheikh Deputy National Chief Imam. Deputy National Chief Imam Emma Alasuna for. So me yam for so na mo da chemi. Afei Osaye a member of National Peace Council. Na se nyi obi akeke ne ene ne bon komo no. Nti utie tie ne yi. Se mpanimfu a omudi mu bi se kasa. Wo hu se asem no emudru. Yo, omi yan comment na so ensam o manfo kae na afei yemra beba. Amudi eboye sudidi omunfo no munjai enya de papa because onye enipa kitwa sa ese be boni din rough tenua na meka no nukwase ebo ndi keke nti ne omo ye na because ko bie social media it means sere wo ha esere o na say e dey release stress kakra eno so enye yakopon ye ndi nuufo sa enikwase mudi nuufo ntenya de papa to munjai midindi Adnan Muhammad Kamil ami firtafo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله. سنة أموسي يعني دي انفتاكرا because ye commissioner no ebinu mukra de ni edi agro na omo nante eno omo de na asem edi agro nyame ka tro omo se omo ni Islam sumbio ni commissioner omo de no edi agro no omo free Islam mu kra sanso na Jesus so ye ya jinetum enso se usa de ni edi agro sa na wo so na wa free because we nipa bia ayame abon special enye ti se me wo enti ade a omo ye no enye kora omo njai mi so kakra me de wo no evidence se didi agro sa na enye se movie ni ade sa na omo ye ni nyina enye so omo ye sa ade no na onyi ni se omo create asam ya sere kakra nti omo ye sa ade oh na ade bebre ne wo na pra ku Yesu din na mode ya me edi agro enye fine se omude ye sa movie no kora enye Yesu Kristo no ko se me mo ni din basabasa na de nti na obetimi use ni din dia ye ne ma enye ono na asoma nti de oye nde me imagine de enye fine ade nto mu nyusu enkomsheni kunku Muhammad din na de be Yesu Kristo din say aso omusro enkomsheni eno munsro Yesu ana nda bi enye sa se e wo se nipa bi akrampo na wo se odi ni bu ma no se ne se so nti se ye bu ye komsheni e wo se musumu bu mu Yesu Kristo na amosom no eni kwa se mu use ni din de ye ne ma by heart sa ko ye de no utimi use utimi nya side effect ko nsuma so si me imagine no de oye na nya fine o so chai that means enkomsheni din no emodu cha Yesu Kristo din da bi ni nyina ye din emodu ko mu nyina ye somo na de na omo ye bo enkomsheni din a mutimi nya side effect na de bo Yesu din a intimi nya side effect o se bi a nipa no de oye no onim se betimi akoze sa ama no nti se obi nim na o ka kire na ebetimi ama na jai ko me obi aka kire me se enya fine se me use sa din no nti mi ni mi nkojina ba bi use sa din no fanya ade a ehu hia so ko de oye no o mi so oye de entertain obi be moa ade a edimu ye mfa ni agro fi se me mfa ne sese makoto me ntoma government ni mato ayi a me mfa government ni ntoto form be wo se government ni hunyam ti Yesu ye ade a esu obuma amansan nyina ono a wabewu wadi ni nipadua to ho amaye wabewaji ye nkwa na ye tiase ni ye boni de o se ye boni de ni ye hene ni monyam ani ye hene ni monyam a eso na hren ni kwanse de ni ye esa agudie bi obi timi ka se mimi ni Yesu ebedi ni kwa mekra ya etutu ade be ni nye ho Yesu ni de woso cha de nyina entimi mfe asante hene enni agro
edi ane ne mfa Yesu ne enni agro enke kan ti ye kan dia ne ye kan edi ne ho adanse edi atwe akra afiri ne oma bi a omo nyimi Yesu ye kwa asoli o Yesu obi nyimi Yesu no asoli dan no awo no eno ndo wo ko no nim sa agenkwa bi wo ho a wo so ko siesie tran bia papa bi edi aman se ni pe ko siesie ba bi amaye ne a wonye otorofo di ntini ye gro no ho nyini se because sabi nuanum kremufo ese komisheni Muhammad uboni din kekekra unya nome na Yesu yebo Yesu din kra bibia ntmentu nyini se Yesu din no ase tumi bia anim Yesu din de tumi wom sesi akwa ga so hu ba bia me de midi esayale Sebini obi ka sere amsibo Yesu din amefa mensando so medi mensa betu nso amedi mensa ninu mojem su moja ne eni ha enso moja ne yensenkere ne adanti medi mensa to so a otimi nya na yale sa eno akwa medi sa minu abi yale na anu obi onya stroke be ko medi Yesu din no medi sa ne yale enso ye kramani na onyini enso me ka abla wa yale ne de wagye atum se ofre me ka chem se maame wo be bom pa ye maame no menya ayalesa enti Yesu dine ne yemo no kwa wobobo a na tumi bi ejinem na se ohaw bi ato amane bi ato eniti na wobo Yesu dine na Yesu dine de yemo no kwa midonyame ne kra no yenge kan ne kwa ade eso bo ma wo no mane nso bo ma no mo yewo TV so ne social media say meni Yesu no omunya ya na so mo nkoso nye men kwa media ka wo munyai Yo, abusuafo Oheneba Media so na so gusu awutie. Na ma obia bu mfu se mebusem oye na dwuma didi ene bia ye nom bi ya ba bontene be kasa. Wa me wa fidie so no I am not here to attack mebusem. Dwumadi a mebusem odie no, odi magana man, odi jejeje yani. Enti so man Ghana adehye no there is this controversy said ya woye no onyaye ene bi no say enye hwe ebi so kra free say Yesu no kra no why exist just a mere story na ye pesi ehunu nipa no wo Ghana no wo mu adwene concern ne dwumadi a wodie no I have told you say we have done a survey 20 people ne no ye interview on the street 19 of them said ya woye no onyaye obetimi ye any comedy abra on to Yesu dire no ase ye no ye one ade a futu a ifra bontra aba and some of the people I know mukasa on the street no and you know makasa now on the other hand so Oheneba Media ye call deputy chief imam national deputy chief imam Emma Alasuna osai a member of National Peace Council onye ni paketoa eye Sheikh Muhammad Kamal Muhammad enchen ene yebusa ne fa comedies ye ekoso yi ho na Sheikh de onso akasa na odi nsem bia ma mebusam abone kokko ye no akiri ne nso ye ne about 5 pastors so kasai omunso nsem no momientie Sheikh de no na yemra Omienti Sheikh na yemra. Yenhwe ayi ene Christians once obi asori wo mse mebusem o say many Yesu Kristo no so ahwesa series bi ekoso a ase ye di Yesu Kristo ho hwew a chen komisheni Konkro Muhammad na yenim identity na no ekoso because minim se bia komisheni Konkro Muhammad oye bia oye big than Kristo ana de ntia bata ne say yen komisheni kan kire say men fa no enye te say de Kristo for efa Moses Jesus men fa no nya ne sa wa kan kire sa nti ni para kan kire say menye Yesu kura say ma obi anye na emum ni para trimodin na eden na odiye but Jesus kan kire say omunye sa jumadewi na emum omo na ya kan say omo fabricate na ma ire gu kan say Yesu hu omo gu ne hu fi tete wo hwa omo gu Yesu hu fi bebre omo gu ne hu fi nye kakra efe say wo hwa
obi se ohwe ne din do Yesu din kura mpo a wo hunu dodo Dr. Jesus hwan den but ye hwe ne ma bia te se Yesu aye kan ne ho asemi a obia afa ne din a omode ye saa ne ma nyina no ye hwe se wono wote ase no na wote sen ye hwe na tetena na ete sen enti se do mu yi onye jumadi a mu yi ne mum nukura na etem bia den ene woka nukura na etem bia den ene woka wo kire but e kire no ebinum a mo pese mo ye kan chan boni bi no ene mo change bible no say tempa no tempa bible bebri say de be a mo de e be hihiem ene mo aye bata Quran de mo antimi obi antimi tempa Quran if yanko kan Quran mo say o say me na msan Quran ba ye me na me bo ho ban say the Quran obi amafo tirim before ne pa tirim ti u fa paper na wo ye bibi Quran po a obi ba ka say hey David aha ya yi bibi afiri mu e bi ashanti Quran de you can't temper it enu ntino Commissioner Muhammad wonu wasi me nya de nti tete no won say ni ebinum mpo ye groje alu sunna me alu sunna won say so de prison for your what do you call it your presby your Roma your yes me alu sunna your Tijaniya your Shia your alu sunna no ye do Commissioner Muhammad in chire chi enti no do Commissioner ka say ma yanya no o trese o be bra ho afiri mu de ka say ye no ena e wo so wo ye de wan hye wo no jaye menko but ye wo binu mo ye de Commissioner ka say ye nya no pese ye pejo Commissioner Muhammad gina bre no de say de Yesu fo Yesu ye pese Yesu no mo say ye Yesu awoda Commissioner wan ka say ye bi o but say binu ye Muslim fo ye Yesu awoda Muhammad awoda ana mo hu say ye na ba abu ne himfa but bo mo say ye mo say how many years you started Muhammad awoda how many years ni wan ye bi wan tire say ye mano na chi up to 500 years obi ye ebi ma ba say sikape ebi ma ba say Commissioner Muhammad e wo say e kire do ma no e wo say da ye wo no okay wo no Commissioner no tam wo ti ase no na o kire kom ya wada eni kan chen ejuada eni bi tan say Commissioner adenti na wo kire kom ya wada ena wo say da ye de wo me no acha wa kire wo so pese wo ye bibi manu a wa kire de ye den wasi da ye wo kire kom you so open na ye say den wo kire kom ya wada bia ena bi tan say okay ya wada me aha tazeni kan chen ya wada no Monday ne ejuada na wasi ye de wo no enti no dwada bia wo kire kom wo di da nyame ase se da ye di ewo no je se wo so pese wo ye Commissioner wo ye ni birthday a se ya wada bia se we den wo kire kom en ya wada so se ya wada anje na wo kire kom se ya wada so de ejuada ya wada ejuada de da ye wo no na ya wada no eno ye wasi ya wada bia no ye de nepa dwuma de bia kwanyankopon nchen pese ye di madwuma kwa na mi wo akonchem na yankopon wa home wobo na se wa kire wo kan chen ekwan no but nde ebinu ajai akonchem no no se busum we busum bi ho no ma mo da se o ba ya na obia mo se nde ye Commissioner Muhammad awuda wa ha ye bi wa ha na amanfo mpo na ya asa ni dondo ni gingirigin e se ma ni ebi mpo di mituto kan chen anua ne mo bebre ni nyina se kape e se ebi ye na babo ma vice president mpo e ba bi wana ka se Commissioner wa ye wanyeye na sifo die omunyeye up to 200 something ye afi no bi apaja ba wasi nyina na efiri himfa na che se enubi omu suasua Commissioner Muhammad se mo suasua wo mo omu nanti e mo suasua omu wura ebom kura mo ba wuram ena mo se Commissioner Muhammad wo kire se Christian fo ni juwa wo se nya wo mo ahwan na che se no se Muslim ni na se wo suasua wo pese de ye Yesu no yenye bi ma e kan chen Muhammad nso Commissioner me wasi ma yenya san emfa ma no enu nti no eye nema bi a emfata nti na che se ye bo Yesu din di agrosa no emfata be yesa emfa ne se hona fo papa din di agrosa otumfo on fa ne din di agro
sebio anya sana makano otumfo obetimi dindin ade akrosa ochi hene sebio obetimi aye nana obet adentina wonu de wontimi ye se kan sen nipa nkonkono anyankopon wodi na ba kan sen ebiase ya bono a ade bu adwene mfa se ye bono maame nko a bema mfa o maame ene de wo no we eye wanwade e wo se de ba otimi dwene se ene na ba sa na obom paye se yankopon na ni hira ne bia yeden ankan batari edi ni di agoro edi ni sa sia se obi de komishoni konko Muhammad din eye no mani bia eden na mobeye ye de Ghana de kan say freedom of speech but in din e be kasa but enti min ko so ni pan say e be bono ana be ni bibi but say muti other countries obi bibi na o the chairman mother say muti dia ACA but ye pan sa ye pe say ne pan ya o say waye but e wo say ye di e kasa kire ne pa say de mu ye no emfata enti no ye nkan kire obi say de waye no say e be kun ana bibi da bi ne mo be kasa kire say de waye no say de waye ya obi anka bibia no eso e betimi eso ya kasa that was said the way no emfata so we tie no wagyae a wagyae wanya so a nan beba le bibia no boko wieye wakoto to fanya kopon nti se Senegal na freedom of speech nsi anka ma ho kwan se so bi din komishoni konko Muhammad din ye basabasa yin kuna nka mo be kunu se Ghana makwan ya Ghana makwan se Ghana ma se wa makwan dia se wo si enya no wa makwan dia say eni ho but the Ghana makwan say obi kum obi a yonkunu obi di yese ya yenya ne sei na say ewo oman no mu dia na say ya ma kwan say onipa ya na ye na ba na ye ne sa but oman no ente sa oman no say me yenye Quran mpo ankyere say obi di commission ma meletam a yonkunu obi ye no a wase yenya abotre na yankopon na be den ena be ye jama no nje de ne se ebe kasa na emom ene kwa se de manu etra e kan sen kasa no ho nti omo di Yesu Kristo din di omo di Yesu Kristo din ho few o wasase so ehihye ne ho se Yesu kita kanea ene nam se meni awurade no meni esese den na obeka kire wo mo ye kan chom so mun suro nyame na omo nja dum yina omo ya no te se kura mo o hia man bi broni bi apie se picture ta mo nya Yesu e wono a otomo mo mpene nyere ti na mo guta pictures no ba ka to se wono a wo nya Yesu pictures picture o Yesu won fa na o twa ne picture so they say mo artist no wa TV ya na the picture no say wo hu say Yesu picture different o the wo yonko the wo ya de Yesu ado so sa but ni nyina no say obi a pese odi Yesu din edidi ye pese edi Yesu din eden edidi nti enna manfo ema omyesa no na atemoda no omu ni Yesu begina wa wo Yesu adwele nyina no oni begina wa atemoda se ene na wudi midin eyesi menim se Kristo sumo ho sadia but Islam sum judgment ho omu suro nyame no munya omanu entena din na sa ahurehuri no ni won se ni panu obagina no kasa na ni continue na so ase o cancer pa bi nso nya no kure ne bodom ena wope na o kase Christopher calendar bia ba si Yesu Kristo ampacho komishoni konko Muhammad unimu no nim no metin kasa na mate ene kura ena yankopon a kyerɛkyɛ de wakaka no awaja ya tworo no ene ye so na nse kura wo hwɛ my world my bi book bi ba na nse book bi on ba no mo ai wo pa na de my world my de sa book no book 4 the P4 de no obi a print commission Muhammad picture ba yefere wo sesi ya watwi atwibuku na afidwom yekoyi picture no afirmeta ni picture ana no se ngola ebedi agoro no ngola betro no obi adro no nti ya sori ya no ya kan wasem nti atwi busu nya afiri adwam omo koyi picture na afirmu ka publisher no wase wono na wodi picture na shemu ota ne de wan we say commission Muhammad say wona call Google so ena hu picture no na Google by da be na onya commission nti kasa ya no ya sori ya no ya kapa nti publisher wa pachaw atwi buku nyina akọ
ekyire a wɔkɔ pepa wɔkɔyi picture na film na wɔsan aprinti foforɔ nti nka bɛpɛ sɛ yesu picture ne nso a yɛde di afuni calendar sɛ wobɛpɛ sɛ yɛnyi mfiri hɔ no mu sɛ yɛ ɛnya adeɛ ɛnka yesu picture na wɔde akɔbɔ ka akyi yesu picture na wɔde akɔbɔ ayi nema adeɛ mfata na yesu picture ɛbobɔ wo sɛ mfata ukura emfata say yesu picture de bobo mekane sen bebi bata to jidi say picture na yesu a de bi say no kura enye yesu mum na mum say wo akoma ye wo say wono no say onu ntina wo de bo ho but say enye but ni pana ba kan say enye wono a wono ni akata na ka say wono na o picture no nye yesu nso ho mpene na obi etiatia so say nye yesu a na mum actor bi picture to the wo fa yesu picture baby wo fa be 4 a won say different na yesu aye sen we ba ko na enda na pictures no aye different adenti ne bi nso so esum omame imsum ne ba obi ani de woye Mary onu na tete bi nso de o so esum no nso o munye de Mary eye Mary oguma ya fi nso onu oguma ya fi they say yeguma efikura na omo say arenti na yeguma yafi so Mary so only picture baby a waguma yafi yesu so on she coat da so dem bi abon bi ya she no coat Ohene media no asgusu a wutie mi media team no na abo adwuma no omni Sheikh Mohammed Kamel Mohammed oye a member of National Peace Council and Deputy National Chief Imam Emma Alasuna na oche na dwenefa eniema etwe gofa mebusem ho na ode kokobon sama ma no se onya Yesu ne dwumadi a wodi a ode ne yi comedy no onyae nti sa Nyankopɔn be bu naten o atemu dabre no enti we ye kokobon sem na mo obi emblem ye mo obi anka se ohene ba mama mebusem nton no we don't have anything against him we are doing our job as journalists yenye bloggers ye de di dwuma sensentrofo a niema ekoso a yebusa amanfo omonso opinion ewo ho na unim asofo num so ne wo mbɔ nkomo I can tell you for a fact say omunyina obi ase de mebusa mo ye no emwa no ho asotwe ebeba no so daachi let's speak to one of them me media team ne won ho na ye yenhwe no so ensemo a ode to ye nim momienko Medindi Sofu Solomon Nelson mena meda Christ Apostolic Church International Boedi Circuit Asafoso inti ubisa media eni jumedia medene wa ha na eno ano no di Sofu emrade didose am say ye di Sofu bebi bebre na impempren die ye be sha ase wo CAC sa Sofu ne die yengenduru baby ya because impenifo wompa nti de ebe kan say yengenduru baby ya papa me who say what you said no maybe is trendy on social media concerning ubit me dressing on Jesus Christ na okasa it say the Jesus kasa you know okay no maybe funny okay I yes Christ no okay who concern on one say okay I am say baby a we ase na keka akono ama sebi Kristofo ya fanye mebi aya na goroso na aya manakoye bibia ewo ho a obia afa ne normal enti ama nyamesuru nimu ankasa koraa no nyamesuru nhyɛ de ni ho Kristofo na ankasa de wuhwɛ de wi a wi asisi ko mafanya mebi a den abobɔ wombo enti ama esuro ne wo Kristo mu ai wo se Kristo ni timi suro Kristo no enu bi ni ho o kan Bible a o se na nyansa nyamesuro nyansa mfiti ase eni nyamesuro na che se yesuro nyame a enu na de nyansa ebeye den ebebreye na yehwe wi ase de ekoyi a na che se nyamesuro nankasa eni ho enti ama nyansa nkasa ye de tena memo sebi ebi aboyen nti now can so say
no my cost to social woman yes social media don't nim nyansa me nka so mu nim nyansa but dia me pese me kire ne se esuro no ekọ nyame suro no ekọ enti omo yes aniama ne kura omo hu ne se eyade a enye ana se eyade a eye se na wiase ko sika ena sesi obia edi ekire enti chese niama ye edi sika bebre mi bia no me wo ho kwan se metime ye den metime ye o kan Luke 18:32 na Bible say na omuja Yesu edi ma Gentiles no no mo sere no mo bo na twetwe ni bibia enti metime me nsura metime akase saa mre ne na asaye den aseduri ye ja ye Yesu no mu ama sesi akonfo ni ye friend say akonfo ni obia tibi bobi ede ye na ade na nka first nka tumi a Yesu din kuta no nka wuntimi mbɔ ne saa ne nsu nanse utimi so bia timi bɔ Yesu din ni bi first Yesu no nye bi ni eno ane na Yesu first ade na na Yesu ne bi ntimi nsi very good sesi a ye hu ne sa adom ne wɔ hɔ na nso Bible Paul bi say so se adom ne nti yenkoso ntina bɔne mu ana da bi adom na aba ne nti yenyina ya fa adom no ɛho ɛyɛ niame bi na ne ɛwɔ sɛ yɛte ase ne sɛ ɛnkyɛ papa na eba enche papa na eba nti omo yesa no man because ye ne ye nuanom nkamufo twetwe nkomo omo kyerɛ sɛ omo bɔ nkomhyedin konko Muhammad din a bibi tumi si woni papa onya effect ye bo Yesu Kristo din ye di agro bibi ntimi si sa nkofo ne so papa ma menkan bibi wa hama o kan Galatians 6:7 or see be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth that shall he also reap. Galatians say emaye nsi nyame atwetwe na bibia nipa da se no bedua no eno na abeden ubetwa na nia eya na eya ase femine se Bible say nyame eni nji odiboneyefo ne wuo ho na mmom na adwen sachera enti nyame ekosu nyina nyame nim Jesus hu nyase ne tumi no abafem tumi dada na eno na eda so yeden eye adwuma nanso nani ngi odiboneyefo ne den ni wuo ho na mmom se obesachera na adwen na waba beka ne ho na daachi se toturubento ne boma ye nyina ye bebom ayeden akosoro ahemem enti ni omo ye ne eyemre papa na ni omo ye etwi obi nso enye nyina ya dwene ye baako obi nso musa de okasa that means nyame na omo bo ne din ko ye se hwe ne ma menya obi betuma twa obi nso sintudua enti nyame ma kwan akopem da ben eye no kore eno na me yikire mu se ye betimi aye ne saa obi edi Yesu din edi agoro eye ne ni ope sabi videos ni bi kura wo ho ananu mi hwe bi kura o TV so opeja asanka oseden na nkwa ba be gu fufuo so ne na mahunia menyina sabi Jesus ba wa meye sa anya menyina nenso omu ye nya menyina sene be ya omadwen sachera be ye den ebeba na ade baako ena Kristofo ewo se ye maye ne da ho enu na ade baako ewo se Kristofo ye etwa se ye maye ne da ho niama bi uhwa Kristofo na nkasa kora eye won fe ebi di ye won status ebi di ye won DP ebi di ye niama nyina tie ewo obia ne dewi anyame ahyehye so no se ne kwan bebie ama ne diye nanso Bible say ye wonyama nyina ho kwan na nye ni nyina ena fata ye so wo ho kwan me wo ho kwan se me no ye interview wo ho kwan se odidi a opɛ wo ho kwan se oyɛ dia opɛ wo ho kwan se okɔkɔ ye bibia opɛ but wo ye Kristo ni nti ɛwɔ so obisa se ade a me ye efata anase se Kristo ni abrabo yesi Kristo ni a ne akire ni na ne se ye Kristo echidifo enti na kyese ni a Kristo be ye no eno ene wo se ye de Kristo be ye no eno ene wo se ye ni baba ni tietie mu nyina se omo ye sa no ma no eda asem na wo ka kire wo okay omo ye sa nya me nyina futu kakra me wo ema wo mo ne se e bia na enu na wo nso ye den wo ye timi dididi
wo ho kwan sɛ ɔyɛ den woyɛ nanso Jesus ba ye obeye nyama huro bebree nyama papa bebree enti o dane no aye na negatively ama na bunyame animtia ana se o ye no the right way a Jesus ba ye me gidi say it can also be another medium of educating the public and also of bringing the mind of Jesus back to the community. But I believe say, the right thing has to be done. The right thing has to be done. It is saying no more videos ye betimi ye video no I show the way Jesus ye bo no the way Jesus o sifa ka asem no o kan sa eno nso betimi ayeden a trendy ama no ama na nya na ye wa ayeden ope sisi anso nya metimi aka ne se omo ye ne negatively ni nyina mamenka ne se nyame adumo se de mamenka ne se obi ayeden ehumu monya din a mo pededa ebe ya nka mo nsanda ne mbra mo betimi ay the same video nso munya ne yie enam Kristo kwa so nia Kristo be ye na waye bi na ye nkola na omo ba no nso ehu video yi a omotimi enya adwene bi se ampa ye Kristo bi eden eba be wudi je ye nkwa papa ne kura Kristo poster Yesu poster no ujiri se yo no we nso question bebre a amanfo bebre a eden edi ho echinye ya papa ujiri se eye no mimumu die minjindi na unim Yesu minim Yesu ade na wonyini minjindi because ye kan anase adisuemu no e kire yen se ni omu draw no ana ni Jesus film omu yini ni pe ya ni interview awo Italy o Spain ya ni interview amana aka you get it ena ebi nso se ye draw ye on se time na Jesus ye ko bona sendwe mo no maami bi e de na we white e ko paper nenim na omu gidi se we no de paper nenim no mfifre ni moja na ye nti o de paper nenim na ma skeleton eyi no eyi ne ho nti eno so na omu gidi se omu hweye e di adro ba se ni oyi Jesus film no aye nim se ye nyina nim ye hwe ne so ye Jesus ne de na mesra meka enyo no eni ye Jesus abusuafo Oheneba Media so no asogusu awutie yem se mo atie nkomon bebre deputy national chief imam Emma Alasuna abekasai na ono outside member of National Peace Council abekasai na asofu bebre so akasa kakra ebeka Oheneba Media beka se ye team ne de ye kwa abonten ye koye adwuma information na omanfo e de amaye ensem omu ka efa bebusem ene ne activities specifically se oye ne ho se Yesu no survey no ene de monim no ya listeners mona monjeje ye de ni hweka bitwa mo nyina mu pruse makramo media ne Oheneba agedi mako Oheneba Media exclusive nkwa ne de bremo ede munyina amase ko YouTube ne ko subscribe mai obo Oheneba Media wa subscribe account na mai yankopon yisire munyina de benya no yesad beba ne de aba besomo makra